Shalom abata ganupan. Hita haganupan na hinargani Tuhan. Patut hita maramalas niuhur bani bornginon bani hidup niuhur ni Tuhan na ijalu hita. Jupama use hari pesta peringatan pertubuh ni Tuhan Yesus si paluhain. Hita haganupan na hinargani Tuhan. Sihol pukahotama kibatian malam Natalon. Dear parlobe martonggo mahita ibagas uhur tabe. Ria mahita jonjong. Puji Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 110 ayat sada pakon ayat 2. Ibagas goran ni nebata Bapa, anak ni Tuhan Yesus Kristus, pakon tondina pasing, sito palangit pakon tanaon. Amin. Haleluya. Pujion kudu Jehovah humbani go ni uhurhu. Ilolowan ni do halak parpitor apa bani pertupuan. Bagal pambaheran ni Jehovah. Patur sidinaton ni sagala namang harus kunci. Sihol pujion kuduham ale Jehovah. Itong-tongah ni bangsa-bangsa. Sihol doding konon kuduham itong-tongah ni marga-marga. Aiki jangan lo marimbang langit hidup ni hurmu. Anja sistoman muda si hombu. Maidop ma uhurmu baku ham Jehovah.
Aseu hubaritahon segala puji-pujian bamu, bani horbangan ni borusion, anjaha marolop-olop aku halani parpaluahonmu. Puji ma Tuhan aleton luhiu, uho ma arba pakon sapi, sihol husuan kudo buka siang hari, sihol pujion kudo ham ale Jahova, itonga-tonga di bangsa-bangsa, sihol duding konon kudo ham itonga-tonga di marga-marga. Patimbul hama dirimu mengatasi langit, ham naibata, anjaha husak tanoon hamuliaonmu. Asemalua halakna hina holonganmu, palua hama marhite tangan siamunmu, anjaha balosi hama ahu. Na puji ma Jahova sadokahni dokahni. Amin. Martonggo mahita. Ham Tuhan naibata Bapa nami na inagori atas, ipuji hanami doguranmu na pasingin. Halani na dop iparayak ham hanami marhite anakmu Yesus Kristus. Itugu hamdo hanami humbani hagolapan hubani haliaron. Gabe marpardomuan hanami pakon ham. Jana doma gabe bangsamu hanami. Malas tumangdo uhur nami laho mamuji pasangap kon ham. Jalo hama pamujion nami ibagas Yesus Kristus. Amin. Puji dah Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 406. Sanggah dabur mandoring masuk ma liturgi parlobe. Taliate upama ai negarata tanona lalu lau volano rompigerata talu yenges aparno haganuan pasu-pasuni simada kuasa Tuhan yang bata. Haganuan pasu-pasuni simada kuasa Tuhan yang bata. Haganuan pasu-pasuni simada kuasa Tuhan yang bata. Liturgi na parlobe panopaon. Tuhan ay bata ay matuhan si panopa. Langit pakontanoh apa haganup isini sedo sonin-sonin tumang ay mitor adong. Adong do na manopa ay ma nay bata. Anggo isobut ma manopa sedong hubani na adong hinan in ibahen.
tapi humbani lang adong do. Hal ini ai patut do hita marimang-rimangi pasal panopaon ni bata lahop pabagas hapor sayonta. Tangar hita liturgi pas 2, 3. Lambin tambah umur, lambin roh bueni dohoma nabi noto. Ero ganjang lima pardalanan jana buema nani ida apa nadagi bani guluon. Bani nama pardiate honaganu panin, gabi tubuh dosa da pengakuan bata. Pabuah haganup na dongin, na itanaon, na ilangit, na boy idahon ni mata, rosi na sotarida, agi na ijape letene. Mai bata do na manjadi hokin. Laparobe ito panay batama na lihar pakon akulang. Iida na batama na nuklihar na lihar ayu. Isirang na batama na lihar ayu kumpani na golak ayu. Usino sama nama nasi senari. Terus do adu na golak panasiang. Sonin ma terus pangat solo tiap hari. Artinya ibu bata ayu ma bahasa rusi sonari. Total upemah kursa na bata itong katama di dunia. 3. Napaduahon itu panai betama hajang-hajang bah na iatas apa bah na itu gabi adong na langit iatas apa bah itama jenges do idahonin anggosang dan joncong kita ito kitau mangidah pemandangan na tinopani Tuhan. Nabatoluham itu panai batang poyon-poyon suan-suanan nama batu napahayu nama buah kon buah nama batu sejujurnya pamaaf anggoro buah ini hayu nama rata tutanggor usiamun pakon sambulo tangan hebat do tinopani nebata dolok-dolok nama rata marisi marbage-bage suan-suanan digot do kemain sebagai penahan niba inomota. Paut paton itu panai bata mapanondang adong mamatani adi lalu manondangi bani adian anja adong mabulan apa batang lalu manondangi bongi panondangin do mambahan koi taridah kita haganu nanti nompan dinai bata. Kat 3. Bani ari palimakon itu pandai batama segala binatang-binatang. Segala manuk-manuk apa segala jenis niihan ilau. Memang surat do pangahan anggona tangar ma sorani manuk-manuk sangat icuma. Sonai homa agi mangidah ihan lahu hita mabdalani utau-tau. 1, 2, 3. Bani ari paonohon do itu panai bata binatang-binatang irik mahoma itu pajomahin kumbani tano halakku anjaha isot kulon ma kumbani kosa mawuluan gabe mahulu mahia jomahin do na isuru naibatan laho maramatkan tinopani na legan ase istimewa do kadongjongan ni jolma dilobeni naibatan. 2, 3. Iberedo batau pikiran apa tumbuh. Iberedo pemboto pengerusio apa pentara kasih dapat kita dan depan ini. Iberedo batau mau bata soman nagabe seorang luas bagi rumah tangga. Langsung nan kita memikirkan mampuskon apalah untuk perjalanan motor dulu banyak dulu. 3. Dia anja sempurna dotongon kape na tinompani nebata. Langadom na urang ibahen bani jolmaon. Pinuji ma jaoba na tongtong mansaryon pagulonta si ganupari. Tongon anggo na bilang-bilangin ini. Langadom na urang be na dok ipasirsir nebata ubani jolmaon. Patut ma hatanunta terima kasih ubani tuanit nadok manuk kahita jolma rosi hapurwanta laho mandalani guluon. Puji kita Tuhan ta merhiti doding 384 ayat 1 pakon ayat 2. Selesai mendoding masma liturgi paduahon.
dosa pakon pakohonni sonin ma jengesni ganuk tinompain ijadihon naibata umbani ari na parlobe das hubani ari paonomhon aganupan ijadihon naibata marhite kuasani hatani iberian naibata do akal apakon uhur ubani jolmain ase manramotkon haganuk tinompain igo kinebatado haganuk haperluan ni jolmain tapi maseda madok ni halani dosa jolma nagabe penanggung jawab ni tinompain madabu bani dosa na parohkon ringis ni naibata Doma tupa atur jana bande haganuk tinopaniin ipaondos bani haguluhanta tapi la sedo hita lahu maramot haganupanin halani hisap-hisap ni daging marhitehon ni ai buema terjadi tindakan pembunuhan perampokan pelanggaran hak asasi manusia napasedahon hina jenges ni parsauran dosa marhukut sondang ni nebata namambahin jolma indroh dauh ni humbani Tuhan nami nama yang koda apa aja nama toras nami nama bayumu uhuni sedea rusuhan Tuhan nami marguru-guru daripada meraja rusuhan Tuhan nami marhandphone marinternet pasoyo-soyohan panorang daripada menghurupi orang tua ibu ma lupa Tuhan nami meramutkan tita paling muhin lanjut ditunda Tuhan nami do kodahin Oh, alaihissalam Rasul masih ada orang kosonta alam bisa duniawan. Kata itu kan kata aseka besia mahita dari napor saya. Ibagasata, parlaho, tolong niur, kapor saya apa kapor mana. Tapi awal nama jawab itu saudara nyon. Sibuk lah kita mengejar masa depan. Tapi tadi kalau kita doa kata apa hatani nakape rohan di masa depan ta. Ya kan kita dan orang kita ijai, apa yang nak todo. Gabe mana egois kita, bahkan masih ada kita di funding mengikuti kemajuan zaman on. Di hundo kita mari pergaulan masampor, kalau di bagian kita lagi pemasoman, rokok, narkoba, miras, pergaulan bebas, media sosial, akan nalegan membayar kita lo bagi pendilawan ni hapus onta. Selaku malin itu adalah keluarga karena bebek dan itu nasib dan tugas atau tanggung jawab kami dimudahkan Tuhan doa singkat atau Tuhan kami dapat berubah asing keluarga menulis dia kami otiklah perlahan menyokong dan sopan ibadah seluruh nami diterusir roh ringis pakor si rumah nami be ragu karena bilang persediaan kalau dikutahan lo karena terlalap ikuli daripada mengurungkan kerja. Bagian lo karena meraih mamiku. Kalau rusuhan lo karena terlalap dari halian naso mergakan marimbang memuji Tuhan. Ayat dene tanggungi pakon dosa. Langadong dia, langadong dene. Lumataka perhatian lupa dosa. Tapi merujuk kita kepada dosa. Namun perjuangan kami bagi si pokok keluarga memberi contoh nama dia sebagai penyembah. Anjala bagi rasuman menteri pembapa. Kemudian seorang matemu. Tapi betina itu menami air. Kurang bukan benis. Kesuma kata kain sopan. Kurang pandai menjode nak adum. Apa boleh lawan meramatkan nyembah kepada keluarga. Minggu nami kanami ini Tuhan kami berkuat. Tapi tunggu makadaya semua. Mudah menetapkan pokok desa. Sama adalah selain sendong Victor sangat kelam, sendong Marubu, sendong pindah-pindah bagi bata. Kadang belum menerima ratna sumagaga berita. Sendong si warjau namalia sahabat perak. Aima upah dosa naga tidur jauh kita.
harani nini umur roh tuani roh semani mapangaan hape roh buego sepikir konon harani mamikir nabore nini umur roh tuani roh tuani mahapok sayon hape sayo untuk pandolean nami labing suruh turun taai labing orang mahita banyak Tuhan hape daun doai halani lalat banyak dunia ondo upa. Kita hagarupan kuriana nanolongan di Tuhan Doa kata selama dan ini pakormoni dosa bani panglamoni pergolumoni jolma Masena lingkungan senai ake parsoran pakon hasoman terlebih parsoran ka pakon Tuhan Apa do upani dosa panggolang kamatean halani ai paugama paru Puji Tuhan Tuhan ta marheti doding haleluya nomor 338 ayat sada pakon ayat 2 dukusiman doding masuk ma liturgi na patoluhon. Liturgi patuluhon baga-baga partubuh ni Tuhan Yesus. Ibotoh na ibatado bahasa langboy jolmain paluah kondirini. Hamagoan apa hamatean do rupe ni sidea. Tapi bagal do holong ni bata. Lam ipaturut jolmain tetap iparjabolan dosa. Halani ai ibagah kon bata do haluahon in marhite nabi-nabi. Lang tarbain lang dosa pakon kuasani manimun adong do di dunia on. Anja margogoh do tomon simbolis. Bani haganupan na hurang di jolmain. Lang anjay itadikon Tuhan na ibata si dia lala. Ay ihatawang Tuhan na ibata do
marhite Nabi Jesaya tokindo hasa hutadikon ho, tapi marhite holong ni uhur na bagal patupuan kudoho sangga margajak ni winis huponok kontokin bohi kudo pakho, tapi marhite idom ni uhur sisa doka ni dokani idopan kudoho nini Jahoba si paluaho. Jesaya 54 ayat 7 das hubani ayat 8. Ini kalimah ayat 1. Ya tahu Tuhan dan kata tapi anggoho ale Bethlehem Efrata agi pe eleko itong-tongah ni marga Juda kumbang de waktu nagari pembumi bagi Israel anjaha marohani kumbani nagna kumbani arina basaya malas do tumang uhur nami sekolah minggu membaca apa menangar bagal-bagal pasar parohni sipalua pun hutana etek tapi mampuan pasu-pasu na bagal banyak magaluk bangsa patut membalas tiur bertingkat bagal-bagal pasar parohni sipalua naik pada setuan hebatan marite Nabi Sakaria nama matawa bermalas niur na tumang maho alai burusio marol ma o alai buru Yerusalem tongorma narodo rajani marayako pabito anjas si pagmonang goya tarudo urni anja mengajak alode anak ni alode guru bermalas ni umma kamu agano alai na posaya na menjolong raja pabito apa pagmonang Itakap anjay perlihatkan Tuhan nebatadu alo jauh apa masih kondi bangsa partite para penisi balua dan sudah dipanduan tetap pun nebatan bangsa ayu barang kon nebatadu dogan Amosia ayat 1 sada dan hari ayat patungdangon kudo laporan penisi daud ngadok marengin kau yuk kuma tembongin nama kabundung anja membolong kudo dosa gaul nama karyawan Paulio kudo use si somong nabani mulai bagi haganupan situasi negara murid anja haborot na idupakon jorno pakokon hidup sakit ikototot nebatado pakosayaron apa pengarapan disedia bagi bagah-bagah haluakon na ipadas Nabi Jeremia nama katakan ay butuh orang surah-surahku pasal 5 nini Jahoba ay mga surah-surah hadiaron sedo hamabuan lahu pasir-sir panggamima pasauni na nyarap panggamima Jeremia 20 ayat 1 Tanggal tercapai perumahan berlomban pada sini hadapan lagi dosa ini kalau jabatan tidak kata maka tidak nama katakan perbiasaan itu coba ini kan bani menolak kepakaran anjari tanda denda maka keputusan bani namun tidak itu ibadah penduduk keluar arah membangun kujumlah ini menjadi hidup di urun nabi dan cucu ini nebatan Domariar haganupan yaitu nebata dalam lakukan waktu jorma domu kubani hakentaran apa keguguhan sendiri. Kalau pun rencana haluahun, ayat surat bani Malaya api dulu ayat sada. Nama kataku, tolonglah suruhon kuma suruhanku, asik ipasir-sir dalam ilobe. Jadi sopong marah Tuhan, nabi nindahan limaan, marayak rumah ni. Suruhan ni perpadanan nahi nasi golpon ni maai tonggorma naroma iya nini Jahoba subah Doring kita use haleluya nomor 314 ayat 1 pakon ayat 2 siap mandoding masuma liturgi na paopathon Malaikat pasangan Tuhan
liturgi na paupathon, partubuh ni Tuhan Yesus. Dosa mambahin jolmain dau humbani na bata, jana mapaporhon sitaronon, maholma jolmain pajupah pakon na bata. Tapi Tuhan na batata ay mamparholong ate bagal. Sir-sirdo ia poturuhkon dirini, laho pajupah pakon jolma, jana roh do ia gabe jolma, laho padiarhon haros. 3. Ipakai na batado anak boru na margoran si Maria, pakon sada halak par uhur na pintor, aima si Joseph, gabe parhiteani lau patalarhon habanggalon ni horjani, marhite parahni. Sodo tomon si Maria, sangga mamboto pilihani Jehovah bani dirini, tapi iparsisir do dirini, laho pasautkon surah-surani naibata, marmalas uhur do ia mengaku, jaboloni Tuhan Indo au, saya sahut mal hubangku, songo nahina tahun. Suku-suku do ibaga suku misi Joseph menangat berita pasal tunangan misi Maria. Nado berata rumah tapi lang adong putikpe in marsura-sura lahu babado kotsi. Sanggah na ibagas ganggu uhur ni ipatulog na batado uhur ni si Joseph ase ulang magian mangalok si Maria gabi parinamon ni. Martite malaikat na majupahisi ibagas nipi tangido si Joseph bani sora ni naibata. Ipasisir madiri ini lau makasumani Maria. Puji-pujian do si Joseph pakon Maria, malakah kon lakah si Dea gabe utusan naibata bani halo ni manusia. AGP mulai tantangan na idong pakon si Dea, ibagas pagalanan na daw Bethlehem, lang adong iya dan terborminan na menjalo si Dea. Tapi naibata tetap pakasomani si Dea. Iparsisir do iya kan lau gabe pertubuh ni si Papa. Permahan nama bersangkala, kebeharan apa dengan jaro, berita takut misi kaluang, isuruh malaikat terus di roh, harana. Paruhut nahu napultakan, AIP bisa sidea do partubuh ni sipalua. AGB tergalita sidea halak na ketat, jana paluhur, tapi lawan sidea majupah pon Yesus sekolah kini. Lama dong sia jam konon ni, ilo ini batas. Marsombah do sidea, anjay kiri arta nama. Puji dah Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 30 sia ayat sada das kubane ayat 3.
Lilin-lilin kecil. Lilin-lilin kecil, engkau kecil dan terkecil di antara gelapnya dunia. Gelap, gelap, kegelapan menyelimuti bumi. Ketika bumi mulai redup, ketika sapaan kasih tak terjamah, ketika jeritan mulai meninggi, ketika harapan menjadi sirna, seberkas cahaya menerpa bumi, proklamasi pembebasan dikumandangkan. Merobek tirai keraguan akan janji Tuhan. Oh lilin-lilin kecil, sinarmu memancarkan kasih, perdamaian, pembebasan bagi setiap insan. Cahayamu membangkitkan semangat. Oh lilin-lilin kecil, cahayamu merekah di antara gelapnya dunia. Damailah dunia. Puji te usai Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 40 sada ayat sada pakon ayat 2. Dukesi mandoding masuk ma liturgi na palimahon. Refleksi Natal. Marhite Natal borngin on, patut ia kuhon hita bahasa ni pitah idop niuhur nebata do hasa nabui paluah kon hita. Doma 117 tahun ambilan nabadear i tongah-tongah ta. Inma hiteni Tuhan maka somane hita. Marhite Natal borngin on, patiredak kon hita ma tongon ganup hina jenges. Nadop bineni Tuhan in batta marhite ganup goluhta. Anggo sonai ahama si bahenota. Patut dotongon martarima kasih hita bani haganupan holong apa idop uhur ni Tuhan na ijalo hita das hubani panorang on. Lambin talar matongon karakterta ibagas nama kobas kon horja nama dear anjaha lambin taridah ma buahni marhite honni tahun kepemimpinan
na berkarakter ibagas tahun 2020 on. Marhite perayaan Natal on, dearma ase irimang-rimangi hita, pasal sonaha do tongon goluhta, do manani ibobai hita kuria, prosi keluarga, gabesi pambobai na toruh maruhur, domu bani poda, apa ajaran ni Kristus Yesus, ase nama dear, marurat, marbuah ibagas pangarusion, apa habotohon pasal Kristus si paluain. Panandayon apa haporsayon na lambin marbagal ibagas Kristus, gabesada tanda na patuduhkon, nadop tubuh Yesus ibagas uhurta. Juak-juak ni Tuhan nagabeha ondosan ni horja pangidangion in, maningon parlobe patuduhkon, nadop ijalo bohal nama diar in, anjah mandalan kon horja in ibagas gokni uhur. Marhite Natal on, nagabe pangakuan apa komitmenhu, aima, ijon doau Tuhanku, say suruh hamma au, mandilo ganup jolma bai harajonmu, hubere magogohku, ge panorangku pe, sengra au marna loja, paima ganup roh. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Malas dour hualani boyau dihut marnatal bani bornginon, bani perdingatan partubuni Yesus huduniaon. Lambin nuboto ma sonaha bagal ni holong ni Yesus subakku. Utanda do Yesus, marite bapa pakoninang na mengajar yau martonggo. Sonayo ma marite guru situ kola minggu, na patorang kon ubakku pasal Yesus na roh duniaon, tubuh yarang ni pinahan. Nini guru sekolah minggu, Yesus na tubuh ini arang ni pinahan, ay patuduh kon bagal ni holong ni naibata bani anak sekolah minggu, sonayage bani haganup jolma. Marnatal, ay ma panorang marmalas ni uhur, bani aganup pambahanan ni Tuhan Yesus subata. Adongdo syair ni doding nama katahon, hidup ini adalah kesempatan. Marosu tumang doha nami nama poso manangar anjaha mandodingkon syair ni lagu on. Anggo irenungkon hanami nama poso bani panorang Natal borngin on, domasona tongon hanami memakai kesempatan na ibere huban nami. Patut unduk uhur nami ilobeni Tuhan naibata. Gati dosoya panorang nadiarin ibahin hanami halani gap bani halilian nalang mararti. Sipata dingatan mahanami bani handphone asihu bani Tuhan. Izin puho sogot ni ari lang Tuhan na idingat hanami. Tapi mitor handphone aido parlobe itori. Ari margati ari gatinan bani dunia maya mando uhur nami. Anja tidak mau tahu hanami bani dunia nyata na sekitar nami. Marite Natal bani borngin on, siol ma uhur aselamin itanda, anja ya golukon hanami holong ni Tuhan in. Halani ai, markomitmen mahanami laho mandalankon, aha nasibut sinobutan ni Apostel Paulus, bani sada Timoteus 4 ayat 12 nama katahon. Ulang ma adong namar mapas ni uhur bam halani aposoanmu. Tapi gabesi usian maham bani napor saya ibagas hata parlaho holong ni uhur hapor sayawan age hapor maon. Huban nami Bapa, pesta Natal ay mapanorang laho mamariksa hadirion nami ilobeni naibata. Isa dari hanami do buay ni panorang na mambur sonin-sonin tumang, pita halani lang iha porluhon hanami ope mananda pakon makaporsayai Yesus nadop roh huduniaon. Bani ari nadop salpuin, gatido buyan panorang nami lahu makorja, marbuali ikodey, sunai pakon halilian nalegan, mambahin lupa nami hu gereja agehu partongguan.
anggo idida humbani kehadiran ni Bapa ibagas tupuan, dauh ope humbani na niarapkon. Marhitei perayaan Natalon, siol paubahon nami main, songon hatani upasa nama katahon, nasuan matimbahum dua gatang sadari, naubah maparlahom ulang be songon sapari. Bani pardalan ni panorang, siol manami paubah uhur asetaridah tongon Yesus naduk tubuh ibagas uhur nami. Halaniai lambin ipatuduhan nami ma tugas pakon tanggung jawab hamalimon nami itongahni keluarga kuria age masyarakat. Sanggah panorang Natal Bornginon, hudingat ma sonaha si Maria inang ni Yesus mengauhon anjaha mandalan kon horja napina ondos ni nebata hubani. Ibagas gok ni uhur do si Maria mandalan kon tugas apa tanggung jawab ni. AGP bue resiko namaningon do pakononi bani panorang ai. Das do tongon horja ai idalan kon rosi saut natar suratin anjahatuk do gogoh ni si Maria apa si Joseph para mangoni ai laho pasaut kon rosuh ni Tuhan in. Marhite perayaan Natalon si holdoau songon si Maria natangi apa unduk bani parentah ni nebata. Gabi inang na tetap persaya bani pakasomaneo ni Tuhan bani haganuk lakah age horja. Adong pos ni uhur pasal AHPI si pikir honon apa bageni parutolon. Tetap gabi inang na tangguh inang si partonggo anjaha si tiruon. Halanyai bani Bornginon sihol iri konon apa amen konon kudo pengakuan ni si Maria natar surat bani Lukas sada ayat 30 aini ni si Maria do. Tonggor ma jabolon ni Tuhanin do ahu. Sai saut ma hubaku songon hinatahon muin. Anggo adong pengakuan nasonin bata. Lang manjua behita bani parsuru ni Tuhan hubata. Anjahalang mabiar hita bani mandopakon haganupan situasi bani goluta. Ai posdo uhurta sai saut do harosuh ni Tuhan bani goluh ni naporsaya. Malas tumang do uhur hubani panorang na ibere Tuhan hubaku mandihuti Natal Bornginon. Bujur do tongon Tuhan, naman ramoton goluhku, das bani panorangon. Ibagas hatuaon, ipasopat idop ni uhur ni Tuhan opeau, maka malason pardingatkan partubuh ni Yesus huduniaon. Takas tumang do hutanda holong ni Tuhanin hubaku, ai hudingat dotong tong hatani Tuhan bani Yesaya 46 ayat 4 nama katahon. Das bani hatuaun nima totak dotong ahu. Rosina ubanon hanima ahu dotong mangombah hanima. Ahu donadok mambahen ai anjaha ahu mana mangombah. Ahu mana mangusung anjaha ahu mana paluahkon. Tetap do hatain membere gogo hubakku. Patotap kon paruhuran ase tetap orot pakon si bani perdalanan ni goluon. Marhite Natal Bornginon lambin huida anjaha huap honma sonaha do tongon pangiring-iring ni Tuhan bani goluku. Yesus naroh ku duniaon marianan ibagas uhurhu laho manorangi pikiran pakon lakahku ibagas mandalani hatuaonku. Lang piga dokah nari Marpusama tahun 2020. Namararti salosai mahoma idalani hita tahun kepemimpinan yang berkarakter. Ibagas pangarapan lambin tangkasma tarida karakter jana identitasta ibagas namandalani pargoluhan on. Baik ai malas ni uhur pakon pusok ni uhur.
sonai age na lobi hurang bani guluon. Bani masuk konta tahun 2020 sada, mariteon sada tema, kegiatan pasal persekutuan pakon pelayanan yang berdampak. Na ija, asihaganuk kuria, boi saling manopang, janah menguatkan. Apa nasari itongah-tongah ni pergumulan ni gulu. Perayaan Natal ta borgin on, sihol pahotkon tekad apa komenta, lau pataridahkon, sada pangidangion na berdampak. Jana nasari bani tahun 2020 sada on. Gabe sada gaya hidup di tengah-tengah ni keluarga, gereja, age i masyarakat. Hita gabe pelayan bani dirita sendiri. Sonai age pelayan bani haganuk situasi na idopakon hita. Bani nasihol idalani hita tahun 2021 on, totu maningon lambit orot do hita hubani Yesus Kristus. Nagabe teladan bani guluta. Pai mai tanggar hita ambilan, puji hita Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 385 ayat sada pakon ayat 2. Pasonang kita mertong kumahita. Gok puji-pujian hasangapon ma isombahkon hanami hubamuham Tuhan na ibata bapa nami. Tubuh kam itanohon mamboan haluahon huben nami. Ase jupahan bani malas niuhur na manong tong nahumbamu. Marpasu-pasu maham. Ase maritehon tubuh kami bagas hadirion paruhuran nami. Lambin sitong ma pandalan konon nami bani hata pakon rosukmu. Kuasa ni tondui mengajari hanami. Lau padaskon manjalohon hatamu tarlobih laho mandalan konsi. Ibagas Tuhan Yesus Kristus martonggo hanami. Amin. Selamat Natal mahubat tahaganupan. Tanadong igarejaon sonai pakoni haganup keluarga ta nadong irumah. Ambilan bani pesta Natal ta budarion ibuat maay humbani Jesaya Siah ayat sada das kubani ayat onom sonon maihataku. Bangsa na mardalan ibagas hagolapan mangidah sada panondang na bolon. Halak na marianan bani linggoman ni hamatean. Poltak do ibabu ni sedea sada panondang. Ipabuy hamdo bangsain. Itambai ham malas ni uhurni. Mar malas ni uhur do sedea ilobe ni bohimu. Songon malas ni uhur sanggah pariyama. Songon halak na marolobolob sanggah marbagi taban-taban. Ay pasangan na bani takuhuk ni pakon lanja-lanja na bani abarani.
apa losing-losing ni si pangodoh-hodoh hamdo nama monggolhon songon bani ari ni Midian ay sagala sipatu na mardorop-dorop manlakah anjaha sagala pakaian porang na marlapudaroh maningon boys do tutungon gabe si panganon ni apuy ay do matubuh batas sada na etek-etek ibere do batas sada anak tapi bani abarani do panggom-gomion anjaha ibahen do gorani paruhur halongangan na ibata parkuasa bapa sadokah ni dokah ni raja dami pararat ni harajaon ni apa hadameon ni seng marpusa ay bani hotak ni si Daud apa bani harajaon ni halani ipatotap anjaha ipatuh doai marhitay uhum pakon hapit toron humbani sonari nari rosi sadokah ni dokah ni ay madas ni kita ganupan na hinaraga ni Tuhan sejenak kita renungkan andai kata di ruangan ini tidak ada cahaya atau kita sebutkan andai kata kota Medan ini 2 hari saja tidak ada listrik yang hidup semuanya padam. Apa yang sedang terjadi jika cahaya, jika panondang langadong, tentulah kehidupan ini semakin hari semakin gelap, semakin hari semakin kelam, semakin hari banyak orang terancam. Bekita nokanay, pori nilang mamanggoluh listrik 2 hari. Apa yang terjadi dalam rumah tangga kita, di perkantoran, di berbagai tempat, apa yang terjadi. Tapi Tuhan naibata mau mengubah kehidupan manusia itu dari gelap kepada terang. Mungkin kita bertanya apa yang terjadi dalam kondisi Deutero Jesaya ini, Jesaya pertama. Majangin dogolu ni halak tanpa Injil, tanpa firman. Ibasahan nami lobe bani Jesaya 8 ayat 10 sia. Sukun mapaniaran apa pertondung si parhusip apa si partabas. Elang patut do sukunon ni sada bangsa na ibatani. Anjah marpanukun iya bayi na dop mati halani jol mana mangguluh. Umat pilihan Allah ternyata tidak lagi hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang mereka lakukan ialah secara seremonial mereka menyembah Tuhan, tapi kehidupan keseharian ni aima merdatu, manombah bal, mertondung, manukun ari, manukun dalam ramalan-ramalan, kira-kira seperti apakah kehidupanku ke depan. Itu bukan di kehidupan orang lain, tapi termasuk umat Allah, umat Israel. Rajin marminggu, rajin merdatu, rajin martonggo, tapi rajin humamas sahapi hasoman. Nas ini mengatakan ialah justru Tuhan menginginkan hapi tahun. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Umat Allah harus bertanya kepada Allah. Umat Allah haruslah taat kepada Allah. Persoalannya di mana? Persoalannya umat Allah tidak lagi bertanya kepada Allah sebagai sumber kehidupan mereka. Manlembang dosedea, merdatu, manukun nama lo, lahu meramal, pakoni age horja hagolapan. Maka nina golap doman rukup tanoh on. Doding haleluya mengatakan golap dotong huidah age siang niari. Halanilang Yesus manundangi. Terang matahari bukan menentukan seorang itu berjalan dalam terang. Ay masih gatido pa jupah. Aulang huidah kamnokan ini. Karena tidak lagi melihat keluar. Orang lain hanya sibuk dengan urusannya, dengan dirinya, dengan persoalannya, dengan pergumulannya, dengan hal-hal yang membuat dia semakin tertutup dan tidak mampu melangkah ke depan. Yesaya mau menginginkan dan menyatakan bahwa
yang sudah meninggalkan Tuhan. Di puncak kehidupan mereka, andai kata berubah, mereka tidak akan sampai kepada pembuangan. Makanya ipukah mabani tekstaon bangsa na mardalan ibagas hagolapan. Biasanya andai kata pun saudara kita yang tunanetra, mereka jarang tunanetra menuntun tunanetra. Harus ada penuntun jalannya, yang membimbing jalannya agar dia tidak terperosok kepada persoalan-persoalan pakon liku-liku kehidupan nagati mengancam goluh ijol. Persoalannya jika kehidupan itu di dalam golap, langadong firman, langadong malas nyuhur, maka isobut nabani ambilanta izin maningon mangidah panondang na bolong. Kalau mungkin kita sejenak, kira-kira 10 detik saja menutup mata dan disuruh berjalan menuju pintu. Walaupun pintu ini biasa bagi kita, pintu rumah kita juga biasa, kita tahu di mana posisinya. Tapi hanya urusan 10 detik menutup mata dan disuruh berjalan, itu akan menjadikan kita berbahaya, mungkin terantuk dan lain sebagainya. Karena itu firman Tuhan mau mengatakan ialah idah masada panondang nabulo. Malam ini kita nyalakan lilin besar, ada lilin kecil, ada sumber api, sumber cahaya, dan juga ada orang yang menerima cahaya. Itu adalah simbol dari kehidupan kita. Apakah itu terang yang besar, terang yang kecil, lilin besar, lilin kecil, kesimpulannya ialah membawa terang. Dalam kehidupan kita sebagai warga Tuhan, di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam tugas tanggung jawab masing-masing, kita tidak pernah sama. Tapi panggilan kita sama ialah menjadi terang. Membawa terang, membawa perubahan. Songondita no kanayay, hanya sedikit orang jika tiba-tiba listrik mati yang hanya bersungut-sungut, tapi ada selalu yang sigap mencari mungkin lampu senter atau mungkin penerangan-penerangan yang lain. Orang tidak senang, orang dan tidak hanya menangisi kegelapan itu. Tapi dia harus keluar dari dirinya, dia harus melihat, membuka matanya, dan dia pakai mata hatinya. Mangidah panondang na bolong. Peristiwa Natal pertama, ketika Majus berjalan, mereka melihat satu penunjuk jalan bagi mereka. Ada penunjuk jalan, yaitu terang. Tapi bawalah terang itu, membawa cahaya, membawa sada perubahan, menundangi halak naligan. Ijaham marianan, aha fungsimu, aha jongjonganmu, tapi yang Tuhan inginkan, bawalah cahaya itu. Anak kecil menjadi malaikat-malaikat yang diutus Tuhan, berbicara kepada orang tuanya, berbicara kepada lingkungannya, berbagi kasih dengan sesamanya. Semua kita dipakai Tuhan. Ase ulang mardalani bani hagolapan behita, tapi mardalan bani sondang haluahon nahum bani Tuhaninna. Simeon makatahon, domaidah mataku haluahon in, paturut hamma jabulon mun misir. Ukuran hidup kita bukanlah urusan-urusan usia yang begitu panjang, tapi ukuran hidup kita ialah anggo idah kita mahaluahonai. Jika kita melihat keselamatan itu dalam pribadi Yesus dan di dalamnya kita berjalan, maka kita mendapatkan kualitas iman yang benar, yang mampu bertarung dalam kondisi bagaimanapun, yang mampu memenangkan dalam persoalan-persoalan yang sulit apapun. Kalau kita lihat pasangan-pasangan, Maria Joseph juga harus mengungsi. Majus berjalan begitu jauh melelahkan. Para
Gembala juga harus pergi di malam yang dingin. Semua itu adalah suatu ungkapan sukacita besar. Sukacita besar itu menaklukkan setiap keluhan, setiap masalah, setiap persoalan yang kita hadapi. Halani ipat totap anjaha ipat woguh do marhite uhum pakon hapit toron humbani sonari nari rosi sadokah ni dokah ni. Selamat Natal mahubatta martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata Bapa nami terima kasih ma isombah kon hanami hubamu. Tongondo Tuhan hidup tanpa firman, hidup tanpa menerima kelahiranmu itanoh on, ibagas hagolapan, ibagas kehampaan, ibagas nalang manutu arah kehidupan nami. Bapak surga, terima kasih ma. Ham melawat menrohi marianan bani diri nami, bani keluarga rumah tangga nami. Tuhan pasu-pasu maha nami. Aselang behanami paimahon Yesus na etek-etekin. Tapi paimahon paroni Yesus sebagai hakim na menghakimi setiap perbuatan nami. O Tuhan, pasu-pasu maha nami ganup kuriamu. Aselam bintotap mamareksa goluh nami. Atap tiga dokah perdalanan ni goluh. Tapi maningon hamdo hagoluhan nami. Pakon maningon jaloon nami do haguluhan haluahon nahumbamu. Terima kasih mabamu Tuhan. Ondos mahubamu pujian nami. Ondos ben nami malas nyuhur. Marhiteihon perayaan Natal nami budarion. Bagas urmar terima kasih. Ipondos kanami ma tonggo nami. Amin. Puji ita Tuhan ta marhite doding 310 ayat sada daskubani ayat tolu sanggaman doding irik mardalan magalangan. Sai tar bo ge do
riap mahita jongjong. Martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata bapa nami na marhabang sa inaguriatas. Ipuji janah ipasangap hanami doham. Halani sirsir doham paturuh kondiri marhitay pertubuh ni anakmu, Yesus Kristus. Ibagas na doyuk bani harang ni pinahan i Bethlehem. Asigabi bayak hanami. Ajariham mahanami marhitay tonduimu. Aselambin marbagal hanami haganup. Ibagas panandayon bani holong niatemu. Nadop padumuhon hanami hubamu. Gabe jupahan haluahon hanami. Panorangon yondoskon hanami do. Hatari makasihon nami marhitayhon galangan. Say pakihamain. Laho pabagalhon goranmu itanohon. Idop maurmu Tuhan ipadas kanami matonggo namion. Ibagas Yesus Kristus sihopkop kanami. Amin riap mahita martonggo, martetonggo na niajarhon ni Tuhan Yesus subata. Hamba panami na inagoriatas, say napapasing magoranmu, say roh maharajawanmu, say saut marosunyurmu inagoritong ang onsongon inagoriatas. Beriham maban nami sa daryon haguluhan ariari, sasap kama dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bubayham parlajuan. Paluakam mahanami humbani pangago. Ay hamdo simada harajaon. Pakon hagogohon. Apahasangapon sa dokah ni dokah ni. Amen. Jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhanta. Idop ni hur ni Tuhanta Jesus Kristus. Pakon holong ni ate ni nay bata bapa. Apa parsaoran ni tondoy na pasing ma. Makasomani hitaon haganupan. Amen.